nitakutapanya lakini nitakuvumilia. Yarangiza ibyo nibyo avuga nzagukunda ukuri. Hiyo ndio maana ya neno hili kwamba nitakupenda vile ulivyo. Hirya yaho baada ya hapo hari ibindi bivuka mu buzima. Kuna mengine ambayo yanajitokeza katika maisha. Yari sezerano rya kane ambayo yanabidi iwepo ahadi ya 4. Yanditswe ngo nzagukunda n'igihe uzaba utagifite igikundiro. Ambayo hiyo ahadi nasema kwamba nitaendelea kukupenda hata kipindi kile ambacho utakuwa haupendezi. Maze kukugenzura baada ya kukagua na kukuangalia asanga inzobe na shimye yari hauzinga bagafuniko kinyuma ariko imbere hari hirabuye. Na kuona ya kwamba ule weupe kumbe ulikuwa ni ule bandia na umeshatoweka kumbe wewe ni mweusi. Kuburebure bwawe ntacyo kumariye ko ntibwankorera hare ntibwankorera ntagufi ntacyo mariye ariko nzakwihangana. Kwamba nimeona udhaifu wako ijapo wewe ni mrefu hauna umuhimu wowote nitakuvumilia. Amashuri yawe n'ubuhanga bwawe biri ku rupapuro kuri diplome ariko mu nzu nta birimo. Kwamba utaalamu wako na elimu yako viko kwenye shahada ya shule au diplome lakini ndani ya familia haupo. Umuryango mwiza nashimye n'imico yawo nasanze wora utuye mutagira imico yayo ariko nzakwihangana. Kwamba familia yenu nimeikubali kwa sababu ya tabia nzuri. Kumbe wewe hauna chochote cha tabia nzuri lakini itavumilia. Yarangizwe ndio mbona nzagukunda ukuri. Hiyo ndiyo maana yake nasema kwamba nitakupenda hata kama utakuwa haupendezi. Ibyo bizaba bikenewe. Hilo linahitajika. Ni kwamba tutaishi daima. Lakini siku ya mwisho, siku za mwisho zinazungumziwa nini kuhusu maisha ya familia? Kwamba habari njema itawasaidia wanaume na wanawake walioupokea. Lakini wale ambao hawana habari njema, sikia nini siku za mwisho zitaharibu familia. Noneho ni muri Mika 7. Ni katika kitabu cha Mika sura ya 7. Harimo aya magambo murongo wa 3. Maneno haya kwenye mstari wa 3. Ndetse ndahera ku murongo wa 5 niho ndibihute. Ili hawai muda ataanzia fungu la 5. Tukizigira inshuti. Tumukiringira inshuti y'amagara ndetse n'umugore wawe mufumbatana ntumumburi umunwa wawe ugira kimubwira. Kuko umuhungu azakoza sisoni umukobwa hagahurikira nyina. Mukazana agahagurukira nyirabukwe abanzi b'umuntu bazaho mu rugo rwe. Msimuamini rafiki, msimwekee kiongozi tumaini. Ilinde milango ya midomo ya kinywa chako ili mkeo alalaye kifuani mwako asijue habari. Kwa maana mwana humwaibisha babaye na binti huondoka ashindane na mamaye na mwanamke aliyeolewa ushindana na maziaye. Adui wa mtu ni watu wa nyumbani mwake mwenyewe. Ngaho rero ngici cyo bita imperuka. Hiyo ndio mwisho katika familia. Mumigani 17 ntamperuka. Katika Mithali sura ya 17 kama sio katika siku za mwisho. Murongo wa 17 n'ubundi. Fungu la 17 pia. Aranditse hagira hati. Imeandikwa ikisema inshuti zikundana ibihe byose. Kwamba marafiki hupendana siku zote. Kandi muvandimwe avukira gukura abandi mu makuru. Lakini pia ndugu huzaliwa ili kuondoa wengine katika shida. Ubwo nibwo butumwa bwiza. Hiyo ndio habari njema. Uko umuntu inshuti zimukunda ibihe byose. Ni kwamba marafiki humpenda daima. Ubutumwa bwiza. Habari njema. Uko muvandimwe akura abandi mu makuba. Ni kwamba ndugu awasaidie wengine wakiwa katika shida. Aho butari. Pale ambapo habari njema haipo. Inshuti zirahemukira bagenzi bazo. Marafiki watatendeana hiana. Umugore n'umugabo bagatinyana. Mwanamke na mwanamke wataogopana. Umukobwa kazazanya nyina kuruta se wamushatse. Msichana anamuumiza mama yake kumzidi mume wake aliyemtafuta, aliyemuoa. Umuhungu akabura nyusu bukungu batafatanyije kushaka. Na kijana atamtesa baba yake akiwa anataka kumunyang'anya mali ambaye hakumsaidia kuitafuta. Aho kumuherekeza mu busaza neza. Badala ya kumsindikiza salama katika uzee, ahubwo akamurgisata urengi mutera guhagarika umutima no kwihebe no gusaza naye. Atamfuata akimunyemelea, akimuumiza kitakachomfanya huyu mzazi azeeke vibaya. Mbese bavandimwe muri ahanga muri kumva. Ndugu wapendwa mnaosikiza mkiwa hapa. Isikeneye ubutumwa bwiza. Ulimwengu si unahitaji ujumbe kugira ngo umuturanyi yawe mwiza ili jirani awe vizuri. Ahangaha ni muri Yeremia 9. Ni katika kitabu cha Yeremia sura ya 9. Aravuze ngo umutura ndetse muni mu migani n'ubundi. Ni katika Mithali haranditse hagira hati. Imeandikwa kwa kusema kwamba umuturanyi aruta umuvandimwe uri kure. Kwamba jirani yako ana umuhimu na msaada kumzidi ndugu yako anayekaa mbali. Hapo ni katika habari njema. Umuturanyi mwiza yazi n'inzu yawe ihiye wowe udahari. Jirani mwema anaweza
kuipoza nyumba yako kama imeungua na kuifanya izime. Yabuza abajura kukwiba ntiyakubera ikiza. Anaweza kuwazuia wezi ili wasikuibie. Yagutabara abana banyagiriwe hanze wowe udahari. Anaweza kusaidia watoto wasinyeshewe nje wakati wewe haupo. Aho icyo gihe umugore agiye kunda wagiye yahamagara imodoka cyangwa moto akamujyana ku bitaro. Kama mke wako atashikwa na utungu, jirani mwema atampeleka hospitali kama wewe haupo. Ibyo umuturanyi abafite umuvandimwe uri hehe. Ndiyo maana jirani wako ni bora anamzidi hata ndugu yako wa mbali. Ubwo ni ubutumwa bwiza. Hiyo ni habari njema. Ariko se lakini none nta butumwa bwiza abantu babwanze. Kama habari njema watu wakikataa, kamumva icyo byabyara itasababisha nini? Yeremia igice cya 9 utasoma ile sura ya 9. Kuko turi gushaka n'ubutumwa bwiza mu mperuka, kwa sababu tunaangalia habari njema katika siku za mwisho. Igice cya 9 cha Yeremia, katika ile sura ya 9 ya Yeremia haranditse yagira hati, imeandikwa kwenye mstari wa 1 kugeza 4, mstari wa kwanza mpaka wa 4. Ye baba we, icyambu umutwe wanjye ukabamwo iriba ry'amazi n'amaso yanjye akabisoko y'amarira, kugira ngo ndire ku manywa na nijoro ndirira abantu banje bishwe. Laiti kichwa changu kingekuwa maji na macho yangu kuwa chemchemu ya machozi, ili nipate kulia mchana na usiku kwa ajili yao waliouawa wa binti ya watu wangu. Icyampa nkagira icumbi by'abagenzi mu butayu, kugira ngo nsiga abantu banje nje kure yabo, kuko bose ari abasambanyi n'iteraniro ry'abariganya. Laiti ningekuwa na mahali pa kukaa jangwani, kibanda cha wasafiri, nipate kuwaacha watu wangu na kuondoka kwao, maana wao ni wazinzi wote, pia mkutano wa watu wenye hiana. Bafora ururimi rwabo nk'umuheto rukarekura ibinyoma, bagumirije gukomera mu gihugu, ariko si ukuri kubakomeje, kuko bava mu cyaha bakajya mu kindi, kandi ntibanzi ni kuwiteka avuga. Huupinda ulimi wao kana kwamba ni upinde, ili kusema uongo, nao wamepata nguvu katika nchi, lakini si katika uaminifu. Maana uendelea toka ubaya hata ubaya, wala hawamjui mimi, asema Bwana. Umuntu wese muri mwe aje yirinda umuturanyi we. Jihadharini kila mtu jirani yake, kandi ntimukiringire uwo muvindimwe, wala msimtumainie ndugu awaye yote, kuko abavandimwe bazahemukirana rwose. Maana kila ndugu atachongea, kandi umuturanyi wese azayasebanya, na kila jirani atakwenda huko na huko kwa kusingizia. Icyo nicyo cyitwa imperuka. Hiyo ndio inayoitwa mwisho. Reka mbabaze rero, anataka kuwauliza, mbese yageze iwanyu? Hata kwenu mwisho umefika? Mwabonye abaturanyi bahemukirana? Mumewaona majirani wakiwa wanatendeana hiana? Mwabonye abaturanyi basebanya? Mumewaona majirani ambao wanasengenyana? Mwabonye aho umuntu ahunga mwene nyina? Mumewaona majirani ambapo mtu anamkimbia ndugu yake? Mwabonye aho ahungishwa nawe? Mumeona mtu akikimbia kwa sababu ya ndugu? Mwigeze mwumva aho yicwa nawe? Mumesikia sehemu ambapo mtu aliuawa na ndugu yake? Ibyo ni imperuka. Hayo ndio mwisho. Hakeneye ubutumwa bwiza mwanyu. Kunahitaji habari njema au injili kwenu, mubo muvukana, ndani ya wale ambao mlizaliwa pamoja, aho mutuye, pale mnapokaa, no mu gihugu kimurimo, hata katika nchi mnamoishi. Ubutumwa bwiza ni bwiza. Habari njema ni nzuri. Kubera iki? Kwa nini? Zefania 3:9. Kitabu cha Zefania sura ya 3 mstari wa 9. Abantu nibakira ubutumwa bwiza, watu watakapopokea injili, muri Zefania, katika kitabu cha Zefania atubwira amagambo meza, tunaambiwa maneno mazuri. Haravuze hagira hati, imeandikwa kwamba murongo 3:9, sura ya 3 fungu la 9, ubwo niho nzahamo ku rurimi rutunganye, ndio kugira ngo bose babone kwambariza mu izina ry'Uwiteka no kumukorera bahuje inama. Maana hapo ndipo nitakapowarudishia mataifa lugha iliyo safi, wapate kuliitia jina la Bwana, wamtumikie kwa nia moja. Mwumve neza. Hapa sikilizeni vizuri. Hapa ndipo nitakapowapatia mataifa lugha nzuri, kandi bazabona kwambariza mu izina ry'Uwiteka, na wote wataliitia jina la Bwana, kandi bazamukorera bahuje inama, na watamtumikia kwa nia moja. Muri Yesu Kristo, katika Yesu Kristo, abantu babyawe nawe, watu wakiwa wamezaliwa naye, nitwa kubyago bwa kabiri, ikiwa na maana ya kuzaliwa mara ya pili. Ubyawo bwa mbere, unapozaliwa mara ya kwanza, uburu warunaka na nyirakanaka, wewe ni mtoto wa fulani, uburu wa karere kiwanyu, wewe ni mtoto wa mtaa wa kwenu, uburu ubwoko bw'iwanyu, wewe ni mtoto wa kabila lenu, uburu w'ibara ry'iwanyu, wewe ni mtoto wa rangi yenu, uburu
mico yiwanyu. Wewe ni mtoto wa tabia zenu. Uru wihererekanya murage ryiwanyu. Wewe huwa una tabia za urisi katika ukoo wenu. Huwa unapenda mambo ya kwenu wanayoyapenda. Ukeneye kubyago bwa kabiri. Unatakiwa kuzaliwa mara ya pili. Kugira ngo wewe guhinduka umwe mwanzi w'ubwoko butari ubwanyu. Ili usiwe adui wa kabila lisilokuwa la kwenu. Kuko nzahamoko ururimi rutunganye. Kwa sababu ahadi ya Mungu ni kwamba nitawapatia makabila lugha iliyo safi. Katika ujumbe huo hawatakuwa na itirafu kwa sababu ya ukabila. Haitatokea migogoro kwa ajili ya mipaka ya nchi. Hawatakuwa na migogoro inayotokana na rangi zao. Hawatakuwa na migogoro inayotokana na kupishana katika hadhi au katika vyeo na utajiri. Kila mmoja tunamuomba angalie vidole vyake. Je, vinalingana urefu? Kuna kidole kingine ambacho kimemalizia kingine? Je, vina wivu, kimoja kina wivu zidi ya kingine? Kumano yanyu. Hata kwenye vidole vya miguu. Amano ntaresha ntangana kandi n'inzara ntizingana. Vidole vya miguu havilingani urefu, havilingani unene, hata na kucha hazilingani. Biriya biti. Hata ile miti. Amashami ntangana. Matawi hayalingani. Imigezi muvoma niyo mwambuka. Mito mnayoivuka hata mnayochota maji. Amasoko ntangana. Chemichemi hazilingani. Imisozi mwazamutse niyo mutuye mu ntabingana. Hii milima tunayoikalia na ile tuliyoipanda haiwezi kulingana. Kuruseri rw'imineke rw'ibitoke ntabingana kandi kuruseri rumwe. Hata kwenye kichana cha ndizi hakilingani zile ndizi. Amabere y'inka kwicebe ryayo ntangana. Hata matiti ya ng'ombe kwenye chuchu lake hayalingani. Amabere y'umugore ntabwo ajanganya amashereka mu moko. Hata matiti ya mwanamke hayawezi kulingana maziwa katika chuchu. Ntabwo Imana yashatse ngo bita uniformite ngo abantu bose bareshe, ahubwo ni ngo basumbanwe nibo bwiza bwisi. Mungu hakupanga kwamba watu walingane, bali kupishana katika hadhi na heshima na utajiri ndio fahari ya ulimwengu. Abakene bakwiriye kubona aho babona kazi, n'abakire bakwiriye kubona ababakorera kandi bose bakubahana. Maskini wanapaswa kupata sehemu ya kufanya kazi na matajiri wapate watenda kazi wa kuhudumu kwao, na wote waheshimiane, ndilo lengo la Mungu. Ichoro no Mungu gutanga itaranto kwayo. Na Mungu alipotoa talanta Mathayo 25:14 katika Mathayo sura ya 25 fungu la ngapi? La 14. Imeandikwa kwa kusema mwingine akapewa talanta 5, mwingine akapewa 2, mwingine akapewa 1. Kuwa na umuhimu duniani watu hawawezi kulingana. Kuna mwingine ambaye atatoa nguo jumla, mwingine ataazima. Kuna mwingine atakupatia chakula kibichi ili uende ukajipikie, mwingine atakuita ili muwe pamoja kwa sababu ndio uwezo wake. Mwingine anaweza akakuwa mfugo ili uchukue wote, mwingine atakupatia sehemu ya ile aliyouza. Akamaro k'umuntu ntabwo kwisikangana. Umuhimu na manufaa ya mtu duniani hayawezi kulingana. Ndiyo mpamvu abantu bakiri ubutumwa bwiza. Ndiyo maana watu waliopokea habari njema au injili ntibapfa imigabane y'isi. Hawawezi kufarakana kwa sababu ya bara za dunia. Ntabwo bapfa amoko. Hawawezi kufarakana kwa sababu ya ukabila. Ntabwo bapfa ubukire. Hawawezi kufarakana kwa sababu ya utajiri. Ntabwo bapfa icyubahiro. Hawawezi kufarakana kwa sababu ya heshima. Ahubwo umuntu wese yalibwa n'Imana yashatse kwa. Bali kila mmoja atarizika kwa lile Mungu alilokusudia awe. Ndiyo maana maandiko yanasema kwamba nitawapatia makabila lugha safi, ngo babone kwambariza mwizina ry'Uwiteka, ili wapate kuitia katika jina la Bwana, ngo bamukorere bahuje, wapate kumtumikia wakiwa na nia moja. Hapo ina maana atakuwa amezaliwa mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili, watu watakuwa wamegeuka kuwa viumbe vipya. Wale ambao wamo katika Kristo Yesu watabadilika kuwa viumbe vipya. Mambo yote ya zamani yatakuwa yameisha. Yule uliyekuwa unamuona halafu unasaga meno, utakuwa ukimuona na utabasamu ucheke. Yule ambaye ulikuwa unamuonea wivu apatapo faida, utakuwa unasikia habari zake urizike na ufurahi. Yule aliyekuwa akiheshimiwa, wewe ulikuwa unasikia una wivu au husuda,
utasikia habari zake za mafanikio ufurahi, kuko wabyawe bwa kabiri, kwa sababu umezaliwa mara ya pili. ngomba ngo ubyawe bwa kabiri, Ni lazima uzaliwe mara ya pili, kubyagwa n'ubutumwa bwiza, ni kuzaliwa kwa njia ya ujumbe. reka turebe mbese Anataka aone abantu bamaze kumenya ko tubyawe bwa kabiri amahoro yabonetse ku isi. ni wangapi wanaosikia kwamba tukizaliwa mara ya pili tutapata usalama duniani. Kwa abategetsi batuza, Hata watawala wa dunia wanaweza kupata usalama na kutulia, bafite abaturage beza, kwa sababu watakuwa na wakaaji wema. abashinzwe umutekano basinzira, Vyombo vya usalama au wanaohusika na usalama watapata usingizi, kuko nta mwiryane wa n'ubugambanyi byaba biri mu mago, kwa sababu haitatokea vurugu na fujo katika familia. nta byitso by'abagizi ba nabi byaba biri byihishe. Hakuna watu ambao ni kama vile wapelelezi ambao watakuwa wakijificha miongoni mwa wananchi. Ababyeyi basaza neza, Wazazi watazeeka vizuri, kuko bataguzwa amahoro nabo babyaye, kwa sababu watakosa amani kwa ajili ya watoto wao. gukomera k'umuvandimwe umwe, Yani kuimarika au kupata uwezo kwa ndugu mmoja, waba ari amahirwe yabo bavukana, itakuwa ni bahati kwa wao wanaozaliwa pamoja naye. niyo mpamvu kubyagwa bwa kabiri ari amahirwe y'isi. Ndiyo maana kuzaliwa mara ya pili ni bahati ya dunia. Ntabwo kubyagwa gukomoka mu moko. Huku kuzaliwa hakutokane na ukabila. Aha ngiye ku ngingo ya gatatu nashakaga. Hapa anataka kuingia kipengele cha 3 alichokuwa anakihitaji. Na haya yote ambayo tumeyazungumzia ni umuhimu wa habari njema. Kipengele cha 3 anachotaka kukizungumzia bivuga ibirebana nuko bwa butumwa bwiza bwatanze ubwenge. Ni kwamba kwanza tumeona kwamba hiyo habari njema au injili imeleta hekima. Ubutumwa bwiza bwatanze imico myiza, twabanye neza. Ni kwamba habari njema imeleta tabia nzuri kiasi cha kutufanya tuishi kwa amani. Tugiye kora ku ntambwe y'ukuntu ubutumwa bwiza butera ubuzima bwiza. Sasa tunaingia kipengele cha kwamba habari njema inaleta afya nzuri. Malaki 4:2. Malaki sura ya 4 fungu la 2. Aranditse agira ati, imeandikwa kwamba ariko mwebwe bahuwe izina ry'Uwiteka, kwamba nyinyi mnaomcha Bwana izuba ryo gukiranuka rizabarasira, jua la haki litawaangazia, rifite ukiza mu mabaya yaryo, likiwa na uponyaji katika mbawa zake. Izuba ryo gukiranuka, jua la haki rizarasa rifite no gukiza. Litakapoangaza litakuwa na uponyaji. Yavuzwe na Malaki, imetabiriwa na Malaki imbere yuko Yohana umubatiza abumugorozi, ni kabla Yohana mbatizaji hajawa mtengenezaji, imbere yuko Yesu avukira ku isi, ni kabla Yesu hajazaliwa hapa duniani. Yarateguje, ameandaa watu, aravuga ati dore haburya izuba ryo gukiranuka rizarasa, kwamba litatokea jua la haki, ariko rizaba rifite gukiza mu mabaya yaryo, na litakuwa na uponyaji katika mbawa zake. Fransa avuga ni la guérison sous ses ailes, musi ya mabaya yaryo hazaba hari gukiza, yani chini ya mbawa zake utakuwemo uponyaji. Abantu bazakira umutima icyakiza, umutima uzakira icyaha, ni kwamba moyo utapona dhambi kubw'iryo zuba, kwa sababu ya jua hilo ambalo ni Kristo, umubiri uzakira indwara, na mwili utapona magonjwa kubw'iryo zuba, kwa sababu ya jua hilo. Ntabwo ari gitangaza, si ajabu, niko byahanuwe, ndivyo ilivyotabiriwa. Muzabisanga ari indwara wakizwa no kwizera, yapo magonjwa ambayo utayapona kwa njia ya imani, indwara wakizwa no kwiyuhagira, kuna magonjwa ambayo utayapona kwa ajili ya kunawa akuoga, ari indwara wakizwa n'ingeso nziza, kuna magonjwa ambayo utayapona kwa njia ya tabia nzuri, ari indwara wakizwa no kugira neza, kuna magonjwa ambayo utayapona kwa ajili ya kuwatendea wengine mema, arizo wakizwa no kwifuriza abandi byiza, kuna magonjwa utakayoyapona kwa ajili ya kuwatakia wengine mema, arizo wakizwa no kurya neza, kuna magonjwa utakayoyapona kwa njia ya kula vizuri, arizo wakizwa no kurya ku gihe, kuna magonjwa ambayo utayapona kwa ajili ya kula kwa muda wa mpangilio mzuri, arizo wakizwa no kurya ibyagenewe kuribwa, kuna magonjwa ambayo utayapona kwa ajili ya kula kile chakula ambacho Mungu amekusudia tukile. Byose biri mu butumwa bwiza. Hayo yote yamo katika habari njema. Ndiyo maana jua la haki litaangaza likiwa na uponyaji ndani ya mbawa zake. Zaburi 103 kuanzia fungu la 1 mpaka lile la 3 imeandikwa kwamba moyo wangu kamsifu Mungu, vyote vilivyomo ndani yangu mukalishukuru jina lake takatifu. Anaomba hapa moyo na usikivu mzuri. Nafsi yangu kamshukuru Mungu. Hiyo ni nafsi.
kigwamo ubwenge, ndani yake huwa mna hekima, ikorerwamo n'ubushake, huwa kuna utashi au hiari, ikorerwamo no kwiyemeza, huwa kuna yani kudhamiria, kuamua. Mu mutima niho hahimbaza Imana. Ndani ya moyo shukrani kwa Mungu inapatikana. Mu mutima niho umuntu abika ijambo ry'Imana. Ndani ya nafsi ndipo mtu anahifadhi neno la Mungu. Mu mutima niho haba ubwenge. Ndani ya moyo ndipo mtu anaweka hekima. Mu mutima nimwo haba kwizera. Imani hukaa ndani ya moyo. Noneho mu mutima harakomeye. Kumbe ndani ya nafsi au moyoni ni sehemu muhimu sana. Noneho mutima wanje himbaza Uwiteka. Ndio maana maandiko yanasema kwamba nafsi yangu kamshukuru Mungu. Nawe mugore muraha. Mama na baba mlioko hapa, ufite byinshi wahimbariza Imana yaba aruzi ubutumwa bwiza. Yapo mengi yanaweza kufanya mshukuru Mungu kama utajua ujumbe. Ya mpagarike yawe Imana yaguhaye. Hiyo nafsi yako Mungu aliyokupa igizwe na magufa ambayo imeundwa na mifupa 206 ikagirwa n'imihore, alafu ina nyama, ikagirwa n'ibyo biti binyita, alafu muna nyama pia minofu. Noneho yarangiza bikagira imitsi ijana amaraso niyagarura, alafu ndani yake muna mishipa inayopeleka damu na ile inayoirejesha kuirudisha. Imitsi yumva ndani yake ikiwa kuna mishipa ya fahamu, akabamwe imvubura zibereyeho gukoresha umubiri wawe utabizi. Alafu ndani yake muna viungo vingine ambavyo vinafanya mwili ufanye kazi bila wewe kujua. Ibyo birahagije kumenya neza ibanga. Hayo yanatosha kukufanya kwamba ujue siri ya Mungu. Maze kumenya kwa rukuraremwe. Na kama utajua kwamba ndivyo ulivyoumbwa, utaratanza amafaranga, na huko haujatoa gharama yoyote, birenge n'amaguru ntiwabyihaye, miguu hata na vikanyagio haujajipatia wewe mwenyewe, yawe gupanga haya abandi apangiwe ntibaje baguseka ntabwo wabyihaye, mapua yako kuwa yamewekwa sehemu ambapo ni sahihi kabisa ili watu wengine wasikucheke, wewe haujajipatia. Mwana munda mezi 9 yavuka ibyara amaraso bigahinduka amashereka ntabwo buhari. Pale mtoto anapokaa tumboni miezi 9 baada ya kuzaliwa, ile damu inageuka kuwa maziwa ya kumnyonyesha, wewe hauhusiki. Mwana gukura kazakuruhura ntabwo bihari. Mtoto kukua kiasi cha kukusaidia kazi, wewe hauwezi kuhusika kwa yani wewe hauhusiki kumkuza. Uryuka ryoherwa mu kanwa ntabwo washize mu rurimi, kwamba kula na kupata utamu wa chakula, raza kuisikia vizuri, wewe haukuhusika. Muhogo bijana mu gifu ntabwo wari uhari Imana upanga. Ili koromeo ambalo linakusaidia hata kumeza chakula mpaka tumboni, wewe haukuweka. Igifuko binoza kyahereza maramato ntabwo wari uhari. Mfuko wa chakula au estoma inapofanya kazi kwa ajili ya kufanikisha uyeyushaji au digestion, wewe hauhusiki. Amaravangura amazi n'ibyo kurya ibikwiriye kujya mu maraso n'ibikwiriye kumenywa hanze ntabwo wapanze. Utumbo unaotenganisha makapi yanayopaswa kutoka na vyakula vile vilivyo vya muhimu kuingia katika damu, wewe haushiriki. Impiko ebyiri ziyobora mu ruhago ntabwo wabipanze. Figo 2 ambazo zinaongoza katika kibovu cha mkojo, wewe hauhusiki au kupanga. Umwijima wakira ibyo wari ukabihindura bitunga umubiri ntabwo uba wapanze. Ini inayopokea chakula ulichokila na kukibadilisha kuwa damu katika mwili, wewe hauhusiki. Bisaba kumeneka hanze maramanini akabisohora hanze ntabwo uba uhari. Kazi ya utumbo mpana inayoifanya kwa ajili ya kutoa hizo takataka nje, wewe haupangi. Fatanya n'abandi kuvuga mu mutima ngo mutima wanje himbaza Uwiteka. Hebu kashirikiane na wengine moyoni mwako kusema kwamba nafsi yangu kamshukuru Mungu. Kureba kandi kumva. Namna unavyotazama hata na kusikia. Ugahumurirwa. Vile unavyosikia harufu au kunusa, ukaryoherwa. Vile unavyosikia raza au kusikia utamu, vile unavyoguswa papaswa kwenye ngozi yako, ibyo byitwa kuremwa. Vile vinavyoitwa kuumbwa, uzashimira Imana. Unapaswa kumshukuru Mungu. Birebana no gucungurwa, kuhusiana na ukombozi, uzashimira Yesu. Utamshukuru Yesu. Ubwo gushobora ibyiza, utakapoweza aliyo mema, uzashimira Mwuka Wera. Utajua kwamba umefanikishwa na Roho Mtakatifu. Utunganye dushinzwe kuboresha yale yanayokuhusu. Uryo bifashishwa n'abamaraika. Kweli umesaidiwa na malaika. Ubuyobozi bw'ubwenge, uongozi wa hekima, wahawe ijambo ry'Imana. Umepewa neno la Mungu. Mbese mutima wanje himbaza Uwiteka lirakwiriye cyangwa ntabwo rikwiriye? Je, nafsi yangu amshukuru Mungu si ni jambo linalostahili? Noneho kubw'ibyo Imana ntiyagarukiye aho gusa. Kwa hiyo Mungu hakuishia hapo tu. Ahubwo yagiye no byabyaye n'indwara. Shida na matatizo ya siku za mwisho yamesababisha magonjwa. Cyaha nako cyazanye n'indwara. Dhambi imekuja haikuja peke yake, imekuja na magonjwa. Indwara rero zirahari.
magonjwa yapo. Muri Zaburi, muri Yesaya igice cya mbere umurongo wa 2-6. Katika Isaya sura ya kwanza fungu la 6. Umurongo wa 5 ariwo mwitaho cyane. Muzingatie fungu la 5 na la 6. Abantu bararwaye uhereye mugoro bukirenge kugeza mu mutwe. Imeandikwa kwamba watu wanaumwa tangu nyayo za mguu mpaka kitosini au kichwani. Itegeka 30:28 umurongo wa 15. Kumbukumbu la Torati 28 fungu la 15. Harimo ingwara za moko yose. Hapo orodha ya magonjwa yote imeorozeshwa. Zaburi 107 umurongo wa 17. Zaburi 107 fungu la 17. Abantu barwaye bitewe n'imirire yabo. Watu wanaumwa kwa sababu ya ulaji wao. Ariko umurongo wa 19 w'ico gice cy'107 Zaburi. Lakini mstari wa 19 katika hicho kitabu cha Zaburi bijya bituma begera amarembo y'urupfu. Hayo magonjwa yanawafanya watu kukaribia malango ya kuzimu. Bagatakira Uwiteka bari mu byago. Wanapomlilia Mungu wakiwa katika dhiki. Akabuza kwinjira mu mva zabo. Anawafanya wasiingie katika makaburi yao. Akohereza ijambo rye akabakiza indwara. Na Mungu analituma neno lake ili kuwaponya magonjwa. Zaburi 103 umurongo wa 3. Zaburi 103 fungu la 3. Ni ubabarira ibyo wakiraniwe byose agakiza indwara zawe zose. Mungu ndiye anayesamehe maovu yetu yote na kuwaponya watu magonjwa yao. Bari kubyaha niyo. Yani kusamehewa dhambi ni Mungu. Gukira indwara niyo. Hata kupata uponyaji unatoka kwa Mungu. Noneho bizatubyara ikindi duhimbaza Imana. Sasa itatusaidia nini kama tukimshukuru Mungu? Ntabwo tuzabyina. Hatutacheza. Kuko mu ijuru ntibabyina. Kwa sababu mbingu hawachezi. Inezeza Imana. Yale yanayomfanya Mungu afurahi. Mbese usanze umuntu ari kugonga. Ukimkuta mtu akiwa analia, yani akiugua, ukamubyiniriza iwanyu, alafu umuchezee michezo ya kwenu, yakwishima, atafurahi. Ariko umukijije yakwishima. Lakini ukimponya atafurahi. Usanza ashonje, ukimkuta ana njaa, ukamubyiniriza iwanyu, unaanza kumchezea michezo ya kwenu, mbese yakwishima. Je, atafurahi? Ariko umuha ibyo kurya yakwishima. Lakini ukimpatia chakula atafurahi. Guhimbaza Imana, kumtukuza Mungu, gukora ibyo ishaka, ni kuyatenda yaliyo mapenzi yake. Ishaka kubyina ntibirimo. Miongoni mwa mapenzi yake si michezo. Gutega amaboko ntabwo birimo. Yani kuinua mikono kama vile Wanyarwanda wanavyocheza haimo. Gucheza ntibirimo. Kukata kiuno haimo katika mapenzi ya Mungu. Ya ntibirimo. Hata ile ya kuyumba yumba katika michezo ya makabila mengine haimo. Mika 6:8. Katika kitabu cha Mika 6 fungu la 8. Wewe mwana w'umuntu we, mwana wa Adamu, yakweretse ikizi cyaricyo. Mungu amekuonyesha aliyo mema. Icyo Uwiteka gushakaho niki? Nini Mungu anahitaji kwako? Ukora ibyo gukiranuka, ni kuyatenda yaliyo ya haki, ni gukunda kubabarira, ni kupenda kusamehe, ni kugendana n'Imana yawe icishe na kutembea pamoja na Mungu wako ukiwa umenyenyekea. Zaburi 45. Zaburi 45. Umurongo ni wa 3 na wa 4. Fungu ni lile la 3 na la 4. Ndio wakoroka buhimbaje Imana. Kuna mengine pia unaoweza kuyafanya na kumtukuza Mungu. Kuko hari ikintu kinzi Imana ishaka. Kwa sababu yapo mema Mungu anayoyataka. Kwari we. Shujaa, ambara inkota yawe kwitako. Vaa silaha yako kwenye mapaja. Ambara ubwiza bwawe n'icyubahiro cyawe. Kavaa utukufu wako. Ugenda n'icyubahiro uri kwifarashi uneshe. Utembee na fahari ukiwa kwenye farasi na ushinde. Urengera ukuri, ubugwaneza no gukiranuka. Utetee ukweli na uungwana na haki. Iki kimana ishaka. Hayo ndiyo Mungu anayoyataka. Angaha turi kugenda bura tanga igice cya 3. Hata tumefikia hatua ya 3. Amagara y'abantu arabangamiwe. Afya za watu na zenyewe zinakabiliwa na matatizo. Ndavuga zimwe mu ndwara zibangamiye abantu. Atajaribu kuzungumzia baadhi ya magonjwa ambayo yanawaathiri watu. Turazivuga muri magufi. Atayazungumzia kwa machache. Dufite ikibazo cy'igifu. Tuna shida kubwa sana ya mfuko wa chakula au estoma. Igifu, estoma nicho cyakira ibyo kurya. Ndiyo inayopokea au mfuko wa chakula ndio unaopokea chakula. Iyo bishyushye cyane kirabikonjesha. Kama vyakula ni vya moto sana, mfuko wa chakula unapoza kwanza. Iyo bikonje cyane kirabishyushya. Pia kama ni vya baridi sana, mfuko wa chakula unavipasha kwanza. Kigira indurwe. Ndani yake muna nyongo kugira ngo zibereho gucagagura ibyo kurya n'izica imyanda, zinazofanya kazi ya kukatakata chakula hata na kuharibu mikrobi ambayo imeingia. Iyo cyarwaye, kama mfuko wa chakula umeumwa, umuntu akunda kugira inyota. Yani hizi ni dalili zinazodhihirisha kwamba estoma yako au mfuko wa chakula una shida. Kwanza ni kiu.
agira ikirungurira, atakuwa na kiungulia. umuntu aribwa mu butikorwa, Mtu ataumia hii sehemu ya mgongoni ambapo si vyepesi kugusa kwa mkono. umuntu akumva mukameme hatonekara, Utasikia hapa katikati ya hii mifupa hapa kifuani pakiwa panauma. akunda gusarara, Utakuwa unakauka koo. agira isepfu nyinshi. Utakuwa na kwekwe. Kwiyemeza no gufata imyanzuro byihuse biramugora, Yani kuchukua maamuzi haraka ni shida kwake. ntatinya gukabiriza ibintu ngo bivuge ko bitari. Na mtu ambaye anaumwa mfuko wa chakula, katika maelezo yake akizungumzia habari za kitu huwa anapitiliza. Yarangiza kubw'ibyo. Kwa hiyo niba kirwaye rero, kama mfuko wako wa chakula unaumwa, Imana yakigeneye imiti turuvuge kuri 5 gusa. Mungu ameandaa tiba kwa ajili ya mfuko wa chakula, na yeye yuko tayari kutuelezea dawa 5. Icyambere ni ukunywa amazi. La kwanza, dawa ya kwanza ni kutumia maji, kunywa maji. Ukayanywa mbere yo kurya. Unakunywa maji kabla ya chakula. Mvuga ngo utarage hasigaye nk'iminota 30 cyangwa 45. Dakika 45, 30 mpaka 45 kabla ya chakula kunywa maji. Ukabirya ukayanywa atari ukwiyemera, ukayanywa nkuko woza amasahani wawe. Unywe maji si kwa ajili ya kiburi, bali unywe maji kama vile unavyoosha sahani kwako. Kugira ngo nibura urireho byoze. Ili angara huwa unasafisha masahani ili upate chakula kukilia sehemu safi. Abantu babere kunywa mazi. Watu ambao wamezoea kunywa maji kwa njia hiyo, Mugitondo na nimugoroba mbere yo kurya, asubuhi na jioni kabla ya chakula, wana bahati yo kutakigwara, ya kutoumwa mfuko wa chakula. Akurikirane neza. Hapa mfuatilie vizuri. Cya kabiri cya kivura, jambo la pili linaloweza kuitibu, umuntu yagenewe kurya kabiri ku munsi. Mtu Mungu amempangia kula mara 2 kwa siku. Mu gitondo akarya hakiri kare, Asubuhi unakula ikiwa bado mapema, nimugoroba ukarya hakiri kare, jioni unakula ikiwa bado mapema, sio usiku. mu gitondo ukarya byinshi, Asubuhi unakula chakula kingi, kandi nimugoroba ukarya bike, jioni unakula chakula kichache au kidogo. ukareka igifu kigakora amasaha 4 nta kindi urashiramo. Unaruhusu mfuko wa chakula au stoma yako ifanye kazi kipindi cha masaa 4 bila kuweka kitu kingine. Mu buryo bwa umaze kurya mu gitondo cyamara kunoza kikaruhuka amasaha 2 nta kindi kirajamo. Baada ya chakula cha asubuhi, hayo masaa 4 ya uyoshaji yakiisha, unachukua masaa mengine 2 ya kupumzisha mfuko wa chakula au stoma. Ukeneye kurya kabiri ku munsi no kuruhuka kabiri ku munsi. Mfuko wa chakula unahitaji pumziko la mara 2 kwa siku na kula mara 2 kwa siku. Kandi kikoga kabiri ku munsi. Pia mfuko wa chakula unapaswa kuoshwa mara 2 kwa siku. Mbese hirya yo kurya ubugomba kumenya ko ugomba koza. Na maana baada ya chakula na kupumzika unatakiwa kujua ya kwamba lazima kioshwe. Ibi wabigira kamenyero ya kwibuka igifu cyakize nta miti yanyoye. Kama haya unaweza kuyakubali uyafanye mazoea yako, utashtuka mfuko wa chakula umeshapona bila kutumia dawa nyingine. Umuti wa gatatu, dawa ya 3, noneho nukikivura cyagwa inzoka. Ni kupatia mfuko wa chakula dawa baada ya kuwa umeingiliwa na minyoo. Inzoka zikunda kwibasira igifu. Minyoo ambayo huwa inaharibu mfuko wa chakula au estoma. Ni inzoka ya amibe, ni amiba, ni inzoka ya ascaris, ni inzoka ya ankylostom na minyoo ya aina hiyo. Noneho izi nzoka, minyoo hiyo zishobora kuvugwa zitya. Inatibiwa kwa njia hii. Niba ari ankylostom, kama niyo ankylostom, si kwa Kiingereza labda kama ni hivyo. Noneho ni karote ebyiri mu gitondo ubyutse. Utachukua karoti 2 kabla hujanywa maji alfajiri ile unapoamka. Uzabikora iminsi 7. Utakula hizo karoti 2 kipindi cha siku 7 mfululizo. Uzabuvuye ascaris, utakuwa umetibu hiyo ascaris. Uzabuvuye ankylostom, na hiyo ankylostom, trichocephale, na hiyo nyingine inzoka bita oxyle, na hiyo minyoo inayoitwa oxyle, na tenia, hata na hiyo nyingine inayoitwa tenia. Ubwo karote ntabwo ari ubutunzi bupfuye kwa kwisi ngo nawe umuhondo gusa. Ina maana karoti usione kwamba ni njano tu na kuishia hapo, ahubwo ni umuti ukomeye w'inzoka, bali ni dawa muhimu kwa ajili ya minyoo. Ni urukingo rukomeye rw'umwijima, ni kinga muhimu kwa ajili ya ini. Ifite ibara lituma amaso areba neza. Hiyo rangi ya njano ya karoti inasaidia macho kuona vizuri. Ni urukingo rukomeye ku ndwara z'amagufa. Ni kinga au preventif kwa ajili ya magonjwa ya nini?
ya mifupa. Aha ngaho muhumve neza kwa karoti ari nziza. Kwa hiyo ni vizuri kujua kwamba karoti ni kitu kizuri. Iramusiriwe kama utaitumia kwa kuila, byakingira ubuzima, itakusaidia kuwa kinga kwa ajili ya mwili wako. Iwe n'abaturage, kama wakaaji watakula karoti, abahinzi bayo batera imbere, maana yake wakulima wake watapata maendeleo. Byubahirijwe, kama mambo haya yatatiiwa, abacuruzi bakunguka, wafanya biashara watapata faida. Ngiki akamaro ko gukoresha imiti Imana yatanga. Hiyo ndio umuhimu wa kutumia dawa Mungu alizozitoa. Biramutse ari mbisi, ni kuitumia ikiwa mbichi. Tafadhali muelewe, ntabwo igarukira aho gusa, haishi hapo tu. Karoti ifite ikindi kiza gikomeye. Karoti ina umuhimu mwingine. Mu gitabo cyitwa Byamazukire, kitabu kinachoitwa kwamba kula halafu upone, cyitwa Manger et Guérir, kula na upone, page ya 351, ni ukurasa wa 351. harimo amagambo meza kurikira. Kuna maneno mazuri yafuatayo. Aranditse ngo ni cyo kurya gitera imbaraga, ni chakula kinacholeta nguvu, cyongera imyunyungugu mu muntu, ni chakula kinachoongeza chumvi au madini ndani ya mwili. Karote yongera amaraso, karoti inaongeza damu, itera igikurira abana n'ingingo, inawafanya watoto kukua na viungo vyao, ni inshuti magara y'amara, ni rafiki wa karibu wa utumbo, irinda abantu indwara z'impiswi, inawakinga watu kuwa na magonjwa ya kuhara. abayirya ntibaziba mara, wanaokula karoti hawezi kuziba utumbo, ivura ibisebe byo mu mara. Karoti inatibu vidonda vya utumboni, urukingo rwiza rw'igifu, na ni kinga muhimu kwa ajili ya mfuko wa chakula au stoma. yoza amaraso, karoti inasafisha damu, ituma gasabo kindugwe katazamo imisenyi, inasaidia bandama kutokuwa na mchanga, irinda indwara z'inkorora, inasaidia magonjwa ya kikohozi, itera kwihagarika neza, inasaidia mtu kutoka mkojo vizuri, yani kujisaidia mkojo vizuri. abakunda abatagira apetite yongera, wale ambao hawana hamu ya chakula, karoti inawasaidia kuongeza hamu. amaraso yongerera umuntu fere, ituma umuntu ahora keye, madini ya chuma karoti inayaongeza, kandi abonzi bongerera amashereka, na wale wanaonyonyesha karoti inasaidia kuongeza maziwa, yongera itoto ku mubiri no mu maso, inasaidia mtu kuwa na ngozi ambayo ni laini, ambayo ni ngozi nzuri isiyozeeka haraka haraka, yongera abasirikari b'umubiri ngo bawurengere, inaongeza maskari mwilini, kandi ituma mu mara hakora neza ntihabe imyuka myinshi, inasaidia katika utumbo kuepusha pumzi nyingi au hewa nyingi katika utumbo, yica inzoka nyinshi, inaua minyoo mingi. abayimenyereye wale ambao wamezoea karoti, y'ubwayo ni umuti ukomeye, yenyewe ni dawa muhimu wo kuvura kanseri y'ibihaha, inayotibu kansa ya mapafu, kanseri y'igifu, na kansa ya mfuko wa chakula, kanseri yo mu maraka, na kansa ya kwenye koo, kanseri y'uruhago, na kansa ya kibovu. akaba ari umuti mwiza cyane, ni dawa nzuri sana. rero ni ikiribwa kizi wanyu, mnaona kwamba ni chakula kizuri kwetu, kubonsa n'abatwite, wale wanaonyonyesha na wale ambao wana ujauzito, kubitamba muga inshuke, ingimbi n'abangavu, kwa wale watoto wadogo, hata na wale ambao wameanza kukua, hata na wale ambao ni vijana, bashaje n'abarwayi, wazee, hata na wagonjwa. bizabakingira byinshi. Karoti itakuwa kinga kwa mambo mengi. Reka tureba abantu bari kumva noneho babonye mbese ubwiza bwayo nibara, ubwiza bwayo nakamaro. Je, uzuri wa karoti ni rangi au ni manufaa yake? Bila shaka ni manufaa. Mbese umugore uyihabe ni umugore muzima, kwamba umugore uyigaburira, mama ambaye anawahudumia watu wake kwa kuwapatia karoti huwa ni mama ambaye anajua kazi. Ntabwo uyu munsi twashatse kubihari, siku ya leo hawezi kuyitumia masaa yote yeye binafsi, ahubwo ubutumwa bwiza nicyo mbaza. Habari njema na muhimu huo buzaguha ubwenge, habari njema itakusaidia kuwa na hekima, buzaguha imico myiza, itakusaidia kuwa na tabia nzuri, buzaguha ubuzima, itakusaidia kuwa na afya nzuri. Mbese ubutumwa bwiza ni inshuti ya buri wese ku isi cyangwa n'umwanzi we? Si mnaona kwamba injili ni rafiki kwa kila mtu?
Reka tujanirane ku musozo w'akagingo tuganiraho. Tunapoelekea mwisho wa somo letu tunaomba tuwe pamoja. Ku musozo w'ibintu byose, mwisho wa mambo yote, harimo iki kintu gikurikira. Ndani yake mna jambo hili. Kandi nshaka ko muzirikana. Analotaka mlizingatie. Mu gitabo cy'ibihamya muzingo wacho wa mbere. Katika kitabu cha Testimony gombo la kwanza. Kifaransa. Ni kile kitabu cha Kifaransa. Mukigwa cy'urubanza. Katika somo linalozungumzia hukumu. Mu Kifaransa ni page ya 600. Kwa Kifaransa ni ukurasa wa 600. Havuga ngo wabwakiri afite ibimenyetso bitandatu. Maandiko yanasema hapo kwamba aliyepokea ujumbe ana ishara au dalili 6. Agaragaza kwizera kuzima mu muryango we bwite. Imani yake itadhihirika katika familia yake. 2. Abera neza abaturanyi. Atakuwa mtu mwema kwa majirani. 3. Yita kubakene. Atawajali wahitaji. 4. Agirira impuhwe abamerewe nabi. Ataonyesha huruma, hatakuwa na huruma kwa wale wenye shida. 5. Azagira umwete mwivuga butumwa. Atakuwa na bidii katika kuhubiri injili. 6. Ibyo bizakorera Imana ye. Mali yake ataitumia kwa kumtumikia Mungu. Imbere y'Imana, mbele za Mungu, azaba ahagaze ahantu hakomeye. Atakuwa amesimama nafasi nzuri. Azaba ahagaze ari umugisha. Atakuwa ni mbaraka. Abakurambere n'abantu zipaje 519 mu Gifaransa. Burudia. Abakurambere kitabu cha Patriarche Prophet au PP mukiwa kivango Samsoni. Katika ile sura inayozungumzia habari za Samson, cha kindi kinini, kile kitabu kikubwa, page ya 549. Wanaosoma Kifaransa ni 549. Haratubwira hatya hati. Maandiko yanasema hivi: iyo umuntu amaze kwakira ubutumwa bwo kwirinda, mtu anapopokea ujumbe wa kiasi, umuhamagara mazima, utamsaidia kuwa na afya nzuri, umuhimico myiza, utamsaidia kuwa na tabia nzuri, awingira kamaro, atakuwa mwenye umuhimu, abafite icyizere cy'ubugingo buhoraho, hata atakuwa na matumaini ya uzima wa milele. Mu rubanza tukumusozo w'ibihe, katika hukumu pale mwishoni mwa nyakati, Imana dore bizabaza abantu. Tazama mambo ambayo Mungu atawahoji watu. Kubashitsi baraha ngaha mu byumve neza. Enyi wageni mlioko hapa sikilizeni vizuri. No kubasangwa, hata na wale ambao ni wenyeji wa injili, abari mu butumwa nabo burimo, wale ambao wamo katika ujumbe na wale ambao ujumbe wameufazi ndani ya mioyo yao, uko bose baba mu butumwa, kwa sababu wote tabaka hayo mawili yote huyo hayako katika ujumbe. Ariko ikikiza umuntu ntabwo ari kububamo ahubwo nuko bumubamo. Lakini kinachomponya mtu si kuwa katika ujumbe, bali ni ujumbe kuwa katika ndani ya moyo wako. Mambo ya Mungu hayana dini. Nyirabyo ni ubiyoboye. Wewe ndio unaoyaongoza. Mungu ndiye anayeyaongoza. Kubwibyo asaba gukoresha uwashaka mu gihe ashaka n'icyo ashaka. Ndio maana Mungu atamtumia ampendaye kwa wakati wake na namna anavyotaka. Umusozo w'urubanza ntabwo Imana izabaza umuntu idini yavugagamo. Katika mwisho wa dahari, kipindi cha hukumu, Mungu hata kuuliza dhehebu lako kwamba lilikuwa lipi. Kama mvuko bizagenda. Sikilizeni itakavyokuwa. Keseki kuri Kristo swani medeso namuru. Abantu bose bizera Yesu ni bakorega umuntu urukundo rwe. Hebu wote wanaomwamini Yesu wakaongozwa na upendo wake. Kese tamuru rezamene opyendera kuruwa maze ugo rukundo rubazane ku birenge by'umusaraba. Hebu upendo huo warete kwenye miguu ya msalaba. Depuis de tout egoisme maze ugo rukundo rubambure kwikunda kose. Na upendo huo uwaondolee kila aina ya ubinafsi. Erezinisajie ozotre maze ribunge ububunge n'Imana n'abagenzi babo. Hebu huo upendo ukawaunge na watu pia na Mungu. Lorsque le camp de chacun sera examiné, ubwo ibya buri wese bizasuzumwa, wakati ambapo mambo ya kila mmoja atakaguliwa, le Seigneur ne demandera pas, ntabwo Imana izakubaza iki. Bwana hata kuuliza kwamba ke profesetir, ntabwo izakubaza ngo mbe wizeraga ibiki, ulikuwa unaamini nini. Mekatiri fe ahubwo izakoza ngo mbe kwisi wakoze iki. Mungu atakuuliza, baadaye kukuuliza uliamini nini, atakuuliza duniani ulitenda nini. 2 itiranse monde wabaye ingirakamaro mu isi. Je, umekuwa na manufaa duniani? Natiri vekike puru imeme, ntabwo wabayeho gusa wikubiyeho gusa. Je, haukuishi kwa ajili ya kujifaidi wewe mwenyewe? Watiri fe des œuvres de bienfaisance, mbese wakoze imirimo y'ubutabazi? Je, ulitenda matendo ya huruma? Des actes de bonté, wakoze ibikorwa by'ubugira neza? Matendo ya kusaidia? De charité, mbese wakorerwaga n'urukundo? Je, ulitenda matendo ya upendo? Ngibi byo tuzabazwa imbere y'Imana. Hayo ndio maswali tutakaoulizwa mbele za Mungu. Muri aya masaha y'aya manywa. Katika masaha haya ya mchana, katureba abantu bashaka kuzasindira imbere y'Imana bitewe nuko bagize ubwenge,
Tunaomba kuwaona watu ambao wanahitaji kushinda mbele za Mungu kwa kuwa wamepata hekima, kwa kuwa wamekuwa watu wenye umuhimu na manufaa, bagize imico myiza, ambao walikuwa na tabia nzuri, turi abashaka kuzasoza batyo, wanaohitaji kuwa katika idadi hiyo. Rero bavandimwe, sasa ndugu zangu, iyo wabaga kule ulikoishi, wenda mu madini, huenda katika madhehebu cyangwa mu upagani, au katika upagani, cyangwa aho wari wihishe mu butumwa, au kule ambapo ulikuwa umejificha katika ujumbe lakini wewe bila kuimarika, uburimo butakurimo, ukiwa katika ujumbe lakini bila ujumbe kuwa ndani yako, ushaka ko uyu munsi ubamo. Mungu anataka leo ujumbe uwe ndani yako, bukubemo, na wewe katika ujumbe, ukuyobore, ujumbe ukuongoze, ugukoreshe, ukufanyishe, yani utende kazi zake, uheshe Imana icyubahiro, umutukuze Mungu, kandi ubera abandi ngirakamaro, na uwe mbaraka kwa watu wengine, nawe we kwigirira nabi, na wewe usijitendee vibaya. Katureba ari kumva ariyo ntego yao mu buzima, tuone watu ambao wanaweza kuchukua maamuzi katika maisha yao. Ntabwo dutinda, hatutachelewa hapa. Niba uri kumva ariyo myanzuro, kama wewe unasikia hiyo ndio maamuzi yako, ubutumwa buheruka bushaka kwa aba bantu aribo baboneka, ujumbe wa mwisho unataka watu wa namna hiyo wawepo, bamubazera umuryango umugisha, uwe miongoni mwa wale wanaokuwa baraka kwa familia, bana neza n'abaturanyi, uishi vizuri na majirani, abakene bakuri ruhande nibishime, na maskini walioko karibu na wewe wafurahi, tabara washumbisha amaboko, uwe ukiwasaidia wale ambao unawazidi uwezo, amazimana yako yakunda nawe uitere gukundika, mtangaze Mungu kwa kuwa amekupenda na akakufanya upendeze, jawe nibiheshe Imana icyubahiro, mali yako imtukuze Mungu. Noneho katureba bamaze kumva, tuone wale ambao wamesikia tudatindiganije bila kuchelewa, bari kumva nao bati, na wao wakiwa wanachukua maamuzi kwamba suku numvaga iby'Imana, si katika hali hii niliyokuwa nikisikia mambo ya Mungu, narinzi ngo niyoboka dini gusa, nilikuwa nikifikiria kwamba ni mambo ya kufuata dini, nsaba kuyibamo gusa, kwamba inanibidi nikae katika haya mambo tu. Uri mu modoka ya lift, kama mtu ambaye amekaa kwenye gari ya bure lift, menye ko ngomba kuba ku isi, ngomba guhesha Imana icyubahiro, kwamba umeshaelewa ya kwamba unapaswa kuwa duniani kwa kumtukuza Mungu. Ndashaka kuba mu isi imbere abandi umugisha, kwamba nataka kuwa duniani lakini nikiwabariki wengine, ndashaka kuba ku isi nange ntacyo nitwaje, na nikiwa duniani bila kujiumiza mimi mwenyewe, ndetse nzi kwigirira neza, hata nikijua kujifanyia vizuri. Tugiye kuririmba, tunataka kuimba, aho uri ni ubwenge bwawe aricyo bwakwemereye. Kama wewe mgeni ukiwa umesikia neno hilo, na uri kumva aricyo uhisemo, na wewe ukiwa umeamua kuchagua hivyo, turaririmbuza hanga, tunaimba na wewe utapita uje hapa, atari ukuyoboka abagorozi, si kwamba utakuwa mfuasi wa watengenezaji, ugiye gufatanya nabo ngo muheshe Imana icyubahiro, bali kwa ukiamua kushirikiana nao ili kumtukuza Mungu. Ntabwo hakenewe ubwinshi, hakenewe akamaro, hakuhitajiki idadi kubwa, bali kunahitajika umuhimu. Rero kubw'ibyo, kwa hiyo reka turirimbe, ngoja tuimbe, maze abafite kitabu cy'indirimbo nibakidushye, wenye kitabu cha wimbo watasogea, kandi ukimara kumva nawe umutima wemejwe, na baada ya kusikia na moyo na dhamiri yako kukusadikisha, abantu nibahenda uhereye inyuma kugeza imbere, hebu watu wasii kuanzia mbele mpaka mwisho, kuko guhesha Imana icyubahiro, kwa sababu kumtukuza Mungu niyo ntego y'ubutumwa, ndilo lengo la ujumbe. Kuba ku isi utari umuvumo, kuishi duniani bila kuwa laana, niki Imana yakuremeye, ndicho kilichomfanya Mungu akuumbe. Nawe kirageze ngo nawe uheshe Imana icyubahiro, Mungu umewajia ili na wewe mtukuze Mungu, utabanje wazanwa n'amajwi y'indirimbo, nawe tangiruze, bila kusimama kwa ajili ya nyimbo na sauti, wewe anza uje. Ngaho haguruka nta bwoba, utaanza wewe bila hofu. Iyo umuntu ahesheje Imana icyubahiro, mtu anapomtukuza Mungu, agize neza, akakutenda mema, mwijuru abamarayika bararirimba, mbinguni malaika uimba. Iyo umuntu ahagurutse akihimana, mtu anapojitolea kwa Mungu, yanditswe mu wifuzwa mu bihe byose, imeandikwa katika kitabu cha tumaini la vizazi vyote, yemeye kwihimana mu mutima we, kwamba Mungu anapojitolea kwa Mungu, muri ako kanya, papa hapo Imana na Yesu, Mungu na Yesu na malaika batangira gufatanya, wanaanza kushirikiana. Mukomeze muze twatangiye, Imana ishimwe abantu batangiye kuza, nabandi bakabakabwe nibaze, muze nta mpamvu yo kuzanwa n'indirimbo, kandi imitima y'abantu, hakuna sababu ya kuchelewa kwa kuja kwa ajili ya nyimbo wakati moyo wako umeguswa. Wamaze kumva, kugira abandi bantu bamanukana muri iyi nzira, keretse gusa abari kuza muri iki gikorwa turi kuvuga. Abanyamatsiko mwicare, wengine wote mutaka. Bwana asishiwe sana. Abizera musengere mu mutima, turatangira kuririmba. Uyu munsi Satana mware imitaka muivaneho akanya gatoya, mbese urumva ushaka gutunganira Yesu, ngojyana nawe munzira ntoya, akwikorera imitwaro yawe yose, emera ugengwe nawe.
urukundo rwe rwinshi niwe mera kujugenwa nawe. Abantu muhagaze bababwiriza mutashakira abantu inzira muri hagati waguha amahoro yo mu mutima aza kuramira we guhorubaguza emera ugenwe nawe aza gutunganya kuoneze amaraso yakweze w'ibyaha akuzuza urukundo rwe rwinshi niwe mera kujugenwa nawe. Mbese urashaka kugabana ku bugingo ngo wibere mu bwami bwo mu ijuru, urashaka kumara amaza muri byose emera ugenwe nawe aza gutunganya kuboneze amaraso yakweze w'ibyaha akuzuza urukundo rwe rwinshi niwe mera kujugenwa nawe. Tutari twafata iya kabiri. Kabla hatujaweka wimbo wa pili. Umutima wawe wamaze kukwemeza. Rero haguruka. Ubushake burahari. Imana irabishaka. Uyu munsi yitere kwishima no kuririmba. Yarakuremye nawe iragushaka uyu munsi ngo uhagararire ibyayo n'ibyera ku isi. Ngaha akamaro kawe karakenewe muri aya masaha. Reka bahongera baduhinde indirimbo 196. Aya mahirwe muyakoreshe neza. Abantu b'Imana imitima yakabakabwe, mwe kwemerera Satani gukomeza kubicaza kandi umutima uri kuguhata guhaguruka. Nta kimwaro biteguhamye umwami wawe kumuhisemo, barangira ngo iki iyo dayimoni irongorera umuntu muyitsinde, ahubwo habe gufata umwanzuro mwiza kuko kuzajya mu ijuru ni inyungu zawe, usibye ko ari n'umunezero ku Mana. Reka turirimbe namwe muzi. Urashaka kunesha ibyaha izera amara Bose muhaguruke aya n'amahirwe adasanzwe n'umugisha utakoze n'isoni. Aho uri hose uri kugwendahenda gerageza utambuke. amaraso y'umukiza ari imbaraga mu maraso y'umwana w'intama ari imbaraga mu maraso ya Yesu mwana w'Imana. Surashaka gukira Mwabuke rwose mukomeze muze umwanya w'acyahari. Aya mahirwe ntiyongere kwa gutambuka. Mwebwe bahagaze mu mirongo mujye mureba ruguru mubashakira akayira. Umusaraba akwejesha amaraso ye hari imbaraga mu maraso y'umwana w'intama hari imbaraga mu maraso ya Yesu mwana w'Imana. Uwiteka arabaza abaguhumeka ati ndaziriki imitima yanyu ninjye uyiha gutera nahemutse.